One TV Patrol. Sa detalye, Ozamis Indigenous People Mandatory Representative Relinda Bation na-expire na ang termino. Formal nang gipahibalo sa sangguniang panlungsod sa Ozamis na natapos na ang termino ni Indigenous People Mandatory Representative Relinda Bation isip representante sa tribong Subanin sa Dakbayan sa Ozamis. Gipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga sa ulahing regular session sa konseho nga kutob lang ni ining unang semana sa Agosto ang representasyon ni Bae Relinda Bation. Ang pagtambong ni Bae Relinda Bation sa ulahing regular session Agosto 5 gikonsiderahan lang kadto sa konseho aron na pagpakisayod sa kanhi konsehal kung unsay feedback o uban pang butang nga angay masayran ni Bae Relinda Bation kalabot sa iyang kahimtang sa konseho. Dunay proposal si Bae Relinda Bation ngadto sa konseho nga samtang dili pa makapili og hulip isip Indigenous People Mandatory Representative, siya usa ang mamahimong acting IPMR sulod sa 5 kabunan. Ang nasangpit nga proposal ana-ana sa buhatan ni Mayor Indy Waminal o gihulat na lang ang pinal nga approval sa mayor alang sa 5 months extension. Mahinumduman nga si former IPMR Bae Relinda Bation nahimong floating sulod sa 5 kabulan sa pagserbisyo ni former mayor nga karon na 2nd District Congressman Andy Waminal atong 2019 sa rason nga gipailalom pa sa ebaluasyon sa bag-ong administrasyon ang iyang posisyon. Gipasalamatan sa konseho ang natampo nining kalambuan isip tingog sa tribong Subanin sa Ozamis o kini nga pag-ila sa konseho gipasalamatan usab ni Bae Relinda Bation. We are informed that the term of office of Honorable Bae Relinda Bation is until August 3, 2024, last Saturday. And you also know that the IPMR representative as a term of as 3 terms with 3 years each term. So 9 years all in all. And we know that Honorable Bae Relinda Bation assumed office in the year 2015. 15 plus 9 is 2024, so her term expired this year, last August 3, 2024. Akong dakong pagpasalamat sa inyong bisan tuod og end doon ta pa August 3 but inyong hagyapon girespettahan ang ako ang representation nako diri sa hawanan sa konseho sa Ozamis. So dako kayo ko pasalamat nga bisan wala na but padayon gyapon inyong pag-recognize nako. I promise na kanunay gyud ko magsuporta gyapon sa support naman gyud ko kanunay but i-continue nako mas more pa nako ang pagsuporta sa administration sa Asenso Ozamis and dili lang sa Asenso Ozamis kundi dili sa Misamis Occidental nga administration. One TV Patrol.